Kita lama tehu di pasal 10. Di surah pasal 10 tu pasal 11 lagi nana. Jadi yang terakhir di kita can endohin hadi Yesua di dengan rogo nyatain kanaan di hai opposite klaringa mengisa tu bangsa Israel di hansiak sira musti parhuda sepo negeri hansiak di nyatain kanaan di tu opotewa kena di bakanan di nun newen di do boho tiring pa opo di do ringa sabar tiring hai bu sira leli lalen mo sira tetap ewa hai sira lala bohon di samarahi gamdi ke baru di nasa di noho pa opo pasafane samarahi gamdi nasa di noho di do opo musti musleli sira hansia bu nasa di noho di do renge matage baru tu wailona napo renge si wailona di tunalala na hansia mo renge pasaf tene di bakana anba musti mata itu ringe si bangsa Israel la sira taktik open about utegi barodi itu sira rogo pedi pertama di sira perhuda kota Yeriko pahdi opo nakawasahat sete bisa pat aro boli-boli kota di duhu sete bangsa Israel bisa perhuda kota di seperti ten sira perhuda kena ai balbalak di do jadi mo tu sira pelawan open alalat bu seperti ten sira urus masalah di petu opo prepala sira mesti sira puna gandola du perhuda beta kena ID seperti ten kita can sira tapi kena hutu opo pilih sira tewa kena sira salah hai sira tapi kena hutu opo pilih seperti minggu lew tido kita can endo hinsa hadi ada bonege barsa kadu pada sore itu Yesua bona nado pidi kena sangan Gibeon petu Gibeon nado gibakana antongi bu sira mega pidi gibagera no tu sira can hansia kadi oplasala bapuna di pa sira lalen ladu tapi kena hutu bangsa Israel eta gibagera no hansia di do sira can hansia kadi oplasala bapuna di pa sira gamdi sira odofene musti sira pelawan bangsa Israel sira odofene makali bisa sira muslele bangsa Israel pa gibagera no hansia sira suba terus ngepang atau hansia ladu pemusuh tu bangsa Israel bu gibagideo namo sira gamdi mo sira teo fene hanado oplasala di ringa kawasa di do hatirin pa sira tongi entai beta opo mo sira tewane fene opo kere tuha bangsa Israel petu sira odo fene musi sira tafe kena hutu bangsa Israel bu makali sira tewa tongi fene eta sira kadu plata tafe kena hutu bangsa Israel do makali bangsa Israel tafe kena hutu sira mo wahan tenik wahan tudi Musa bane wehede do opo prepala Musa fene timi bara tafe kena hutu gibasa pidineten kana andi mo wahan tenik opo si gambita wahan hanakan opo ringa fasa fene gibakanan hansiak musti dufa baut tusinun newe bohon di petu eta gibak kana ansia banewe hede do ramak bisa sira ajar bangsa Israel tusinun newe bohon di petu bangsa Israel tongi musti dufa baut hadi bangsa kana andi sebenar bangsa ansia bamo bu ada bangsa pito kisapan pidina kan kana andi sira hansia do musti wadah baut mata jadi eta bangsa Israel na siratongi hai gibakanan newe bohon di do siratongi musti dufa
sinubau. Opo eruki di mo ketu ringe efafene kimi musti barata fekena hatuge baru di mo alikan kimi musti muslele sirahan siak. Petu gibe-gibeo na sira kaduk do sira pimbodo bangsa Israel di sira puna gandi sira kidina tebrema. Sira kaduk sirnun lahbat di do roti di ofo hai ketu sinun wanyina tongi sinun sapandi anggur wine ellen di do gandi defu hai sira kaduk gandi bangsa Israel ko sira pena kami kidina tebrema sabu kami tan hansia kadi oplo sala bakuna di petu kami suka tapi kena hutukini. Petu Yosua na tu bangsa Israel hansia sira nika opa mau tu sira kita ero di hansia kasir odo peneresen iba dinun sorry resen sira kidina tebrema sa petu sira tapi kena hutuge baru di padahal sira kidi nete berangin ba petu beton telo deduke do sira iko neten sapa sirtewa tene sebenar bagi beon na do kidin nete berangin ba bu sira kuna meget beta motu sira ta fekenahu padu mahane to pungan petu du kuna beta isamo pa sirfasa fene tagam dido tu bagi beon na tongi sira tewa fene nado kami tongi kami antako utukini tu kami tewa fene opo ringe enake kimi petu kimi puna hai kimi mlala trahe kimi mata kami ti kimi puna tenik ti bu kimi pasang hewa petu Yosua tu bangsa Israel di do sira mata ge baru beta mo bu sira fasa fene rama ge baru di hansia do mesti puna ge ba ata ute bangsa Israel sira hansia do mesti wadakau tu aswai ute bangsa Israel baitongi ute opuna kumasne badi hadido endohin minguleu petu langina na kita lanjut hana di Yosua pasal 10 kita baca gamna di ayat 1. Adoni-Zedek raja Yerusalem mendengar bahwa Yosua sudah merebut dan menghancurkan sama sekali kota Ai serta membunuh rajanya seperti yang telah dilakukannya terhadap Yeriko dan rajanya. Ia mendengar juga bahwa orang Gibeon sudah mengadakan perjanjian persahabatan dengan orang-orang Israel dan tinggal di tengah-tengah mereka. Penduduk Yerusalem takut sekali sebab Gibeon adalah kota yang besar, sama besarnya dengan kota-kota yang mempunyai raja, bahkan lebih besar dari Ai. Orang-orangnya pun pejuang-pejuang yang pandai bertempur. Sebab itu Adoni-Zedek mengutus orang kepada Raja Hoham di Hebron, Raja Piream di Yarmut, Raja Yafia di Lakis, dan Raja Debir di Eglon. Dengan membawa pesan ini, marilah membantu saya menyerang Gibeon, sebab orang-orangnya sudah mengadakan perjanjian persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Maka kelima raja Amori itu mengepung dan menyerang Gibeon. Jadi hana do bangsa Israel na do sebenar sira mamba perhuda neterua pa sebenar netendemen hede di neten kana andi petu gibasa latu di Yerusalem di do ringchan fene gibagi Gibeon na do sira tafekena hutu bangsa Israel hai pasira odo kena hadi do bisa motirin tu eta di bangsa Kanaan sia di keretu hatu bangsa Israel di do ramas sirahan sia gamdi rawan gambita do gamdi ringa nyoda di do sebenar sira di bakanan han sia di do musti sia sarlalet ladu perhuda bangsa Israel petu ringa brek latur fahede pa latur 5 la sira iko perhuda negeri Gibeon di la negeri Gibeon di bisa
oli gam di sira sakit. Tido bangsa Israel kaduk la perhuda sira do bisa negeri Gibeon na do kere Tuha bangsa Kanaan di sakit. Jadi latur lima na sira iko perhuda Gibeon. Peti kita tu sira tewa pene sebenar negeri Gibeon di tongi hadi do negeri hatsa peti ge baru dalale di do tongi sira gambi ge panga to tongi. Jadi sira oda pene tiba eta negeri hatsa tu ge panga dalale denen tirendi. Pasiram tako pa sira tafe kenahu tu bangsa Israel di dago sama tiren sira musti oli. Sira musti oli di kita do boleh. Itu kita baca header Hanafi di ayat 6. Orang-orang Gibeon mengirim berita ini kepada Yosua di perkemahan di Gilgal. Jangan biarkan kami sendirian Tuhan. Datanglah segera membantu kami sebab tentara dari semua raja Amori di daerah pegunungan sudah bergabung melawan kami. Lalu Yosua dan seluruh tentaranya termasuk pasukan-pasukannya yang terbaik berangkat dari Gilgal untuk berperang. Tuhan berkata kepada Yosua, "Jangan takut kepada mereka. Kemenangan sudah kuberikan kepadamu. Oleh sebab itu, tidak seorang pun dari mereka dapat bertahan melawanmu." Jadi Gibeon nado siram suka oleh di bangsa Kanaan gerono di hansiak mo. Sira tetap suka edo tu Yosua. Petu sira sio ge basa sorry tu Yosua pene kamusti kadu rabo-rabo tu adalah terlima peruda kami pina. Pahanado kita tak kenahu tu saro haik petu kini mesti kadu labantu kami. Petu gamdona tulev dido sebenar sira hai open akasniut opo pasa tene hai finapi kimi peruda kota napi kita mesti puna gamdo hansia dido opo pasa patongi sira balbalak dido sira perhuda kota dido ensian buhana latur lima suba petu bangsa Israel na sirantai simon tu opo renge sorry tu Yosua pa opo pingkana Yosua nalale pada berapa kene kini barang tak mo kini iko rahek la kini perhuda latur lima di pa rama yakupuna la sirantai kini mo rama kini misalnya sira sepo. Itu kita baca lanjut di ayat 9. Semalam-malaman Yosua dengan pasukannya bergerak dari Gilgal ke Gibeon lalu menyerang orang-orang Amori secara mendadak. Tuhan membuat orang-orang Amori menjadi panik ketika melihat tentara Israel. Banyak orang Amori dibunuh di Gibeon dan yang masih hidup dikejar menuruni lereng gunung di Bet-Horon sampai sejauh Azeka dan Makeda yang masih hidup dan Makeda di sebelah selatan. Pada waktu orang-orang Amori sedang menuruni lereng gunung itu karena melarikan diri dari tentara Israel, Tuhan menjatuhkan hujan es yang besar dari langit ke atas mereka sepanjang jalan sampai di Azeka. Yang mati ditimpa hujan es itu jauh lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel. Pada hari itu, ketika Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel terhadap orang Amori, Yosua berbicara kepada Tuhan, dan di hadapan orang Israel Yosua berkata, "Hai matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan kau bulan, janganlah berpindah dari atas lembah Ayalon." Maka matahari berhenti dan bulan tidak berpindah sampai orang Israel selesai mengalahkan musuh-musuhnya. Peristiwa ini tertulis dalam buku Yasar. Sehari penuh matahari berhenti di tengah-tengah langit dan lama sekali baru terbenam. Tidak pernah terjadi dan juga tidak akan terjadi suatu hari seperti hari itu, bahwa Tuhan mengikuti keinginan manusia. Tuhan berperang di pihak Israel. Sesudah pertempuran itu, Yosua bersama-sama dengan tentaranya kembali ke perkemahan di Gilgal. Jadi, hanado opo prepahnya ramaringe enake bangsa Israel. Itu sira iko tu beto sepe suba vidi netin Gibeon di
tu di bergira petu sira muslele lapor lima nun gepanga to fidi pa opo bantu sira seta sira muslele beta gebarodi pa sira hekap sama bu sira hekap sama dido opo ringe pagmata sira tu dekat es sakit papina papane ge baru hadi mata fidi dekat es dido demen salia fidi ge baru hadi Yosua ba mata di bu sepo fidi do Yosua ringe teho ge baru di hede tu ringe teho fane lebe gosa sira agam di teho ge baru di hede mata ge baru di sepo hai tu detik tu apa nalalet petu sira teho ge baru di ibu Yosua renge gamdi siuk matahari tu lea tu fulandi la sira gamdi tetap di elen Yosua prefene lea bara sebamo fulantongi bara ke hamo tetap di elen la lea sida sira di la bisa sira teho ge baru di eta sepo pa resen opa puna hai Yosua nake en lahat na pa hadido luar biasa tongi opa na kawasadi pa finada prefene anado leam sian di ba idi jadi pa leam mege dido jadi tehuk mo hadi resen opo na kawasadi da tregu Yosua tu bangsa Israel di bantu sira sepe sira bisa menang di Barudi petu sepe di kita baca ganasaki. Tetapi kelima raja Amori itu lolos dan bersembunyi dalam sebuah gua di Makeda. Orang melihat mereka dan memberitahukan tempat persembunyian mereka kepada Yosua. Sesudah itu Yosua berkata, bawa kemari kelima orang raja itu. Lalu raja-raja Yerusalem, Hebron, Yarmut, Lakis, dan Eglon digiring keluar dan dibawa kepada Yosua. Lalu Yosua memanggil semua orang Israel berkumpul, kemudian memerintahkan supaya para perwira yang ikut bertempur dengan dia datang menginjak batang leher raja-raja itu. Para perwira itu pun datang dan menginjak batang leher raja-raja itu. Sesudah itu Yosua berkata kepada para perwiranya, jangan cemas dan jangan takut. Hendaklah kalian yakin dan berani, sebab beginilah caranya Tuhan akan memperlakukan semua musuhmu. Seluruh negeri itu ditaklukkan oleh Yosua. Dalam hanya satu kali bertempur, Yosua mengalahkan semua raja itu dan merebut daerah-daerah kekuasaan mereka karena Tuhan Allah Israel bertempur untuk Israel. Jadi Yosua renge teho gepanga to di hansia do lapor lima di siratongi hekap saman pa siraputron di pidilian sa petu tudi Yosua tu bangsa Israel sira teho gepanga to di sepo teme do iko sakit ama lator lima di pagi dosa prepakane siraputron di pidilian sa petu du iko pidilian di paduk supa lator di petu Yosua rengesiuk gebro hansia kladu tehe lator lima di nun wadono pa hadi etan tene gambi sira menang gambita pada prepa tene ramak do opo punala gebro hina hansia bu gambita tu dibasa entai bangsa Israel mo papina kita baca sakit tene hansiak nado Yosua renge perhuda penaro di hansiak wahan tenik wahan oplastala bangsa Israel nun opo dido renge nakek bangsa Israel pa renge musuh tu bangsa Rodi. Jadi kita prepahadi lalu pilahai bu das foto Tuhana bukan
sebenarnya bukan bangsa Israel hadi kuna ero di hansia tu opo. Eta opo na kawasa mo do sira puna beta kan di mo. Jadi hana do pesan baut di opo ute bangsa rofidi neken kana andi sepe dekat es bu bisa fagmata ge baru di opo erukla lea tu fulan di barase bomola bangsa Israel bisa perhuda sepo ge baru di. Jadi pasal 10 na do ana naka endohin Yosua tu bangsa Israel sira perhuda neten-neteno di bagian selatan. Itu di pasal 11 sakit do kita baca ayat kesia hede dapat pagamna di ayat 1. Ketika Raja Yabin dari Hatzor mendengar tentang kemenangan Israel, maka datanglah raja-raja itu dengan semua tentara mereka yang sangat banyak, seperti pasir di pantai. Kuda dan kereta perang mereka pun banyak sekali. Semua raja-raja itu bergabung dan bersama-sama datang bermarkas di dekat anak sungai Merom untuk menyerang Israel. Itu jadi hana Yosua tu bangsa Israel sira perhuda neten-neteno di bagian selatan hai itu laku safi di bagian utara dengan can yaro di hansia perengitong intakko pa ringe preke lator sia sakit di bagian utara di tu sirong Jepang atau hansia pa bonena do lebih hat sakit di bona hadi Yosua muslele di bagian selatan di. Pa sira suba di do sira Jepang atau bamol bu sira tongi menghadap Yosua tu sirang kuda rotu gerobak di. Kuda tu gerobak di do gandi sira pun musuh di do kuda bantu sira demetiring panas di sira di do biasa eta bona hado yang nak kuda ada do bona dimenang. Itu gebro di suba sira egunun kuda rohansia sirang gerobak rohansia lalu menghadap bangsa Israel. Kita baca lanjut karena di ayat 6. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut kepada mereka. Pada saat seperti ini besok, mereka semuanya sudah kubunuh demi Israel. Kuda mereka harus kau lumpuhkan dan kereta perang mereka harus kau bakar. Maka Yosua dengan semua tentaranya menyerang musuh itu secara mendadak dekat anak sungai Merom. Dan Tuhan membuat umat Israel menang atas mereka. Orang Israel menyerang dan mengejar mereka sampai sejauh Misrefot-Maim dan Sidon di sebelah utara dan sejauh lembah Mispa di sebelah timur. Pertempuran terus berkobar sampai tidak seorang pun dari musuh yang tersisa, semuanya mati. Yosua melakukan terhadap mereka sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Ia melumpuhkan kuda mereka dan membakar kereta-kereta perang mereka. Sesudah Yesus kembali, lalu merebut Hatzor yang pada waktu itu adalah yang terkuat di antara semua kerajaan di situ. Kota itu dibakar serta raja dan seluruh penduduknya dibunuh. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Semua yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya telah disampaikan oleh Musa kepada Yosua dan dilaksanakan oleh Yosua. Tidak satu pun yang tidak dilaksanakannya. Jadi kina opo ringe prepala Yosua sakit kene biar ge baru di sira suba pa sira dido demen tiring samarah gamdi ena fidi masififin bu isamo kimi iko musuh tu sira rahe biar sira kaduk sirnon kuda rodi bu kimi iko rahe rama ya kebantu kimi bopo si sira tongi kene rama kimi menang dido kimi pasa kuda rodi nun lapitabu nodi pakini pepa garobako ditongi la pahadido apa sebenarnya yang prepalang iteni tu sebenarnya bangsa Israel di sira bisa hau kuda rodi tu garobako dido sira gambi tambah farang
Adi bisa dabantu sira, bu. Opo sukala sira berharap iyo redimo. Opo sukala eta sira subala dukumu sutu gebasado musti sira harap opo do boleh. Tu eta sira harap imege do rama jadi mo. Opo sukala sira harap opo ba biar geba suba tu kuda bu tetap eta sira hai opo nalala do tetap opo bantu sira la sira muslele ge barodi samarahe gandi bangsa anak-anak. Petu fina dapat fana Yosua na doreng puna hansiak sesuai itu opo nalala di. Petu ayat sia hedena prepagamna. Pada masa ini pula Yosua pergi memusnahkan bangsa Enak, yaitu bangsa raksasa yang tinggal di daerah pegunungan, di Hebron, Debir, Anab, dan di seluruh daerah pegunungan Yehuda dan Israel. Mereka semuanya dibunuh oleh Yosua dan kota-kota mereka dimusnahkan. Tidak seorang pun dari bangsa Enak itu yang tersisa di daerah Israel. Hanya di Gaza, Gad, dan Asdod masih ada. Seluruh negeri itu direbut oleh Yosua sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Lalu diberikan kepada bangsa Israel menjadi milik mereka. Negeri itu dibagi-bagi dan setiap suku mendapat satu bagian. Bangsa Israel pun berhenti berperang dan negerinya aman sentosa. Jadi, tina pasal 11 na Raja Sahdi hadis suba tu rinage pangat tu denetirin dido ringe fidi bagian utara. Pa fidi tongi do opopuna la Yosua ringe menang tu siradi. Pa hadi sepo temeringe iko boli-boli netendi pa ringe parhuda finarude hansiak sepe bagian selatan baitongi bagian utara di hansiak dido Yosua tu bangsa Israel sira parhuda sepo. Pa neten dido oli gam di sira. Petu finada prepasane sira parhuda neten no dido sira tongi mata gebaro hadi raksasa di. So eta kita na beta hede do sirna amaro di fidi ena kamangin sira suba fidi Mesir di pa opo prepala sira fene rame kimi rogo neten Kanaan di sira wala negeri di bu sira can endohen fidi di parpolo di fene resen neten di gosabo fidi do geboroha dong reman sira tea fidi pa kitantai sira di mo pa opo puna la sira nasa di sira di do lesen di sira musti mata sepo fidi ina kamangin pasino ana tu sakit rogon neten Kanaan di pa hana prepapene resen ada gebahat fidi gebahat dong reman di bu opo puna pa bangsa Israel na sira musele sepo gebaru di tongi. Jadi hansiak nado opo pun matak na kenahu itu bangsa Israel di. Jadi ada kota hadi na kefat adi ada bu opo pun ala sira menang. Ada latu demen hadi suba ladu parhuda bangsa Israel bu opo pun ala sira menang. Ada latu mega tadi suba tu sering kuda robu opo pun ala bangsa Israel menang. Pa geba hat dong rema ditongi sira subabu opo puna la bangsa Israel menang. Geba santai sira mau wahan kene. Kandi kita babaca ayat sahdi langina di wahan oplas kala bangsa Israel non opo dido ringi kere Tuhan bangsa Israel. Artinya pemusuh tu gebaro Kanaan di. Itu inada prepapene sira puna hansiak di sepo teme neten dido bisa gandi damen sakit tu apa prepapene hansiak gandi gebaro bisa tea fidi tumuan mo dan beta mo jadi bangsa kan giba Kanaan banewe fidi hede apa opo muslele sira hansiak la
neten dido bisa gandi tewa damen sakit. Petu sepupidi kina ada prekapene neten di hansiag do oli gandi bangsa Israel pa sira tike sakit dido negeri hado oli pidi bangsa hado tu bangsa Israel nado sebenar sira gandi humloling pologeran rua itu neten kanaan dido sira bagi tongi ta jadi neten pologeran rua itu humloling nemsian dupa tu sinun neten bidima sira tike itu sira tewa sinun neten dido hado ladu bisa tea sidi. Jadi hansiak nado opo renge kun matak na kena hudi pa pesen biar eta kita odo fane sebenar bangsa Israel nado sebenar sira subak di Mesir dido biar sira ge bademen bu sirun kawasa samo eta ge baro hadite akidikana andi do sira di hadakun sira farantirin sirnun kotaro ditongi tu kat boleh bu apa prakana rama ya hukunete dilakini pa mangkali kita manusia bisa ada fana bu apa puna idi gamdo bu apa na cara diada apa puna pa hansia dido jadi bebeta tu rengna kena hudi. Jadi kita tewa apa na kawasa di hatirin dengan tewa sermaga mo taringe prepa isa biar kita odo fana idi do jadi beta mo bu rama opopuna rahat kita pakai ringna kawasa di rahat. Jadi mangkali jodo endo henti do apa naliat pahandi senegan gandita mangkali yang ngerokok dan suka tambah hede silakan seperti ditem kita lanjut tong itu perjamuan. Silakan. Inasira amasira kaiwa itu hansiake opo na lewahan yang kita can pina Yosua na do da kuna galwangan la ute kita bangsa Kanaan na do sirana tagal sira pake opomo sirane wahai non lale langina kita can lagun gandina sedino hodi dona sedido opo pasalangin muslele tu alona petu nase hadi Yosua na pa bangsa Kanaan na do kita can hai tidak opo na lewan pene wahan siranewe jahat tidak opo pupalalen petu opola muslele sira petu sekalipun sira ge bakua sinung kota rodi sirpuna pat boli bu opo na kawasa petu bantu Yosua petu hansia di do Yosua hau pasira di hansia do Yosua mata. Nah ina sira amasira kakawai tu hansia kalau yako merenungkan opo na lewah na puna berkat lau te yako dihagamna endong tentang Yosua tidak opo na lewahna da beringat kita bahwa kita tongi sebenarnya kita mata lagan gandi bangsa Kanaan di. Bo opo musi kita pa ringe huke na lewahan la ute kita petulanginana kita ajar tidak opo na lewahan pa kita tewa pen oplas tala ge bakwasahat pa eta kita pake ringe do bisa ringe tregu kita lagan gandi ringe tregu bangsa Israel di. Itu eta kita can opo na lewahna bu kita sale ba kita pake mo do rama kita dupa bau petu lagan gandi bangsa Israel di do huda neten Kanaan di do hansia kita can langina di lator hansia sulun pa lawan bangsa Israel busira empai mo tagal opo hidi bangsa Israel petu sia sira suka langi sira heka tata bangsa Israel atau tentara Israel sira newe bu karena opo sapane suka latati paut o te sira hansia la dumata la barage basa newe mo do sira beta sira bisa heka bidi bangsa Israel bu sira heka beta bidi opo mo
lagan gandi tantara sia heka pasira toho fidinet kapusa pasira la heka tata ke bangsa Israel oplatala tati dekat es langi hansia siramata. Hadi kakawai Tuhan sia dan ingatkan kita bahwa setiap kita newahai nan lale petu eta kita nan bau dosa di dalam mata kita heka tata beta mo. Kita heka fidi mansia bu kita heka beta fidi opomo. Ana opona lewah yang yakotan dia renungkan langai da puna berkat la ute yako. Ihadi ana yako bisa bagikan la ute kita bahwa sebenarnya kita na do kita papabaut en mata. Bawa plastala musik kita, paring huke ring na lewah la ute kita la kita aja la kita teo fene ring edigi bakawasaha tohon la kita mansia dupa selamat ihabadi opo Yesus. Petu eta kita pake opo lagan gamdi tudi bangsa Israel langi rogo neten Kanaan petu tudi sapane anafina hadidaba selamatkan geba ruadi doring eteo fene resen netena do opo huke langi bangsa Israel tu oplastala di nakawasahat doringe prepalute sira fene yakola haikimi para mata yakomo doringe dufa selamat. Nah petu lagan gadi bangsa sia di neken Kanaan di wahan opo sukala musnakan sirahan sia bu tagal sira ecan opo nake kawasa tu sira bangsa Israel sira huda kotar-kotar rodi do siram suka hama tohon langi sira bangsa Israel bara mata siramo tagal ada perjanjian di Musa story hai langi sira ngai bangsa Israel petu lagan idi sira can petu sira hama tohon la pimbodo bangsa Israel puna perjanjian lah bangsa Israel bara mata siramo tagal sira tewa sira entai lawan bangsa Israel mo. Petu endohena kakawai sira dan mengingatkan kita bahwa kalau yaku merenungkan opo na lewahana untuk dunia yang sekarang na hansia fina juna lalena donewe jahati opo bukan lalen. Bo opo musik kita hede petu fina juna lalena ringe siu na kege basnio to fadi sekarang na kita katakan ge basnio atau pendeta doh opo na lewahan fadi. Petu eta ke basa de lalen pake opo Yesus do rindu fabaut en mata sama lagan gandi nase di nohomo atau nase nanisua na neten ge bakana anamo malikan sira dufa enewe tidak oplastala. Bu eta kita can opo na lewahna kita renungkan diri kita nenewen mo petu kita teo fina oplastala ge bakuasaha tahun selamat ya badiri la kita pakai ringen mo yang jelas kita tongi dufa baut en mata lagan di bangsa Kanaan. Petu tu disiram musuh tu sapane bangsa Israel busiram time mo pakai siram suka heka busira heka beta fidi opo na ke kawasan mo taga opo tahu hai fen sira ringe muslele sira hansia taga sira newe pake oplastala mo sira newe jahat fidi opo kupalale sira newe hai sinun lale hansia jadi opo semua ilangi musnakan sira hansia. Betu dunia hana kita na ina sira ama sira kakawai hansia kalau kita merenungkan fidi opo na lewahan ramal ya lalesa opo musnakan toh dunia na bu opo hukaslehe tedela ute kita do ringe siu na kege basnio tolangi do he oplastala na lewahan fadi. Petu eta tuli opo na lewahan ge badohi fadi petu eta sanechan oplastala na lewahan tan opo Yesus bagi ge bakal tu sama paringe de lalen pake opo Yesus dorama tudi oplastala muslele dunia lalen na dorama kita dufa selamat tidak oplastala. Bu eta kita de lalen pake opo Yesus mo dorama kita muslele ngisa tujuna lalena karena kita lewe hai juna lalena jadi kita muslele ngisa tujuna lalena. Nah ina sira ama sira kakawai Tuhan sia mungkin pegulena singkat pilih aku ihagang ditabang semoga dakuna berkat ute kita oleh merenungkan opo na lewahna pilih kita nenewen bahwa kita sebenarnya dufa baut en mata tongi butagal opo musik kita ringhuke na lewahan kita ajar pa kita tewa hafen oplastala ge bakwasahat toh nenewen hadi opo Yesus petu kita de lalen pake opo Yesus do rama kita do panen tidak oplastala eta sinsingkan kami tudi kita de lalen pake opo Yesus so kita tong merenungkan pelajaran pada Yosua na lagan gandi minggule di hadi memang da mengetukal yakotirin tagal yakona lawan opo lelea segala sesuatu yang kita hadapi kita menewe manajuna lale kita mesti fasa kita linga opo na lewahan apakah hana do dapul gosa opo lalen pimo para sampai kita melangkah melakukan hal yang salah, jadi kita pakai opo Yesus saya kita punya dosa tidak opo panlale.
Yako na puna dosa fida opo popalalen kakawai sira kimi hansia tewa. Butu dia ko chan opo na lewahan tentang Yosua eta sira fasa isa hai sinulale hadis sira rufa bau. Sira plawan tu sapane sapan kota sabu sira antaimo. Butu di sira tafe nahu langi oplastala pasir hai oplastala na lewahan do hansia kota-kota di sira musnaka hansia karena opo di pihak sira. Itu mahi lah kita neneun kita sebagai gibah pakai opo Yesus. Tuli kita rupa tantangan atau gibai kita atau ada masalah, mahilah kita sindui opo na lewahan. Apakah yang yakofasa ina hai yang lale atau hai opo na lale? Eta kita hai na lale, hadi kita puna dosa tidak opo bukan lale lawan to opo. Bo eta kita hai opo na lale, hadi ke opo berkate. Mangkali yang mau peglinan bahagian kita ada video yang rokok hadi silakan. Mangkali eta ada satu kaligus yako buka kesempatan yang rokok. Laring etongi lanjutkan perjamuan karena langin anak ada perjamuan. Silakan. Oke, kita lahat terima kasih demen kiri opo kakawai to hansiake tu opo nali wahana selalu beringat kita nani newen hisina tu kita sebagai manusia do mahaintai opo nali wahana mo kita lahat terima kasih demen tu opo naken musim hatirin untuk kita. Ring eru la kita can sage-sage la ngei nani newen hisina pa makali ya suka teh ruroin opo na wahana jadi kita can vidi tudi sira paskala ge baroli opo mhewa prepa sira nungku daroli do musti pasan lapi tabu no bae gropa kodibu peva bara egor mo tu kita sira prangsa ido rama sira nunu iyo ditambah demen pa rama sira gandi sira harap iyo di jadi hadi puna peringatan supaya sira musti sapan rahat do sira harap opo lagan gandi balbala kita can vidi sira mambari hafidi wae di do sira musti sunat hansia pa sira melano simo. Jadi eta sira musu sira suna sabun sira musu do sira mtai iko rahe bu iko hak mo. Jadi hana puna peringatan ute kita hansia kakawet sira pada gosu-gosu ihana. Tu apa nak maksudna bukan ngei bangsa Israel mo malikan kita hansia. Lasapan rahe do kita harap fidi opo na kuasa. Bara sepe kita naninawen hisin natongi kita harap finan faranem hewa. Kita harap fidinani senjata berupa tupal-tupal yang kita pakai. Ada bahasa rencana kita, sevengi kita, apa kita mesti hero rupa apa kita mesti tambah hede kurang hede, la flolo tema. Ingat dosa. Kita mesti harap fidi, opo na kuasa. Opo hewa bisa, tapi ring nakep sevedi. Para opo bukan musim paringnya. Subuh kita do, nak story di mega doringnya, musi kita tiring sakti, tu isam huna lopo punamo. Buat kita harap kita nanfaran hewa, tetap da timbul boho, bukan boho. Kita tetap banding karisatama tagangi ya kotutodo, ya kosuhi tutodo, apakah kami rua bisa saman gos-gosa, salah jaga, putus. Buat kita harap video opo, rama opo bekerja ring lalendo, dengan bisa odo yang salah hai. Rawa-rawa doringnya bisa lah maaf. Opo bekerja di geba lalendo, rabo-rabo. Isam hunak mo ringe gani kita manusia perlu ikut story mo tu. Rabo tirin opo puna, yang penting opo nalale dido, sapan dah kita lahap diri. Kita bergantung ke dirinya tu maksud opo ihagam kita. Kita lah terima kasih demen tu opo nali wahana do selalu beringat kita nani newen gisinala sapa lah itu kita harap diri. Mungkin ihagam kita ba opo nak dia wahan yang kita cana